Bonjour et bienvenue. J'ai oublié le numéro de la leçon. Aucune importance. Ich habe die Nummer der Lektion vergessen. Das ist wurscht. Je sais que certains d'entre vous regardent les informations à la télévision française, écoutent les informations à la radio française ou lisent les journaux ou les magazines français. Ich weiß, dass manche von euch sich die Nachrichten im französischen Fernsehen anschauen, sich die Nachrichten im französischen Radio anhören und die französischen Zeitungen und Zeitschriften lesen. Je les en félicite, ich gratuliere Ihnen dazu. C'est un excellent moyen pour apprendre le français ou pour faire des progrès en français. Es ist ein ausgezeichnetes Mittel, um auf Französisch Fortschritte zu erzielen. En ce moment, la presse parle bien sûr de la guerre en Ukraine. Im Moment spricht die Presse, natürlich spricht über den Krieg in der Ukraine. L'Ukraine, die Ukraine. Les Ukrainiens, die Ukrainer. Alors, j'ai colligé un certain nombre de phrases qu'on entend ou qu'on lit dans la Presse française. Ich habe ein paar Sätze zusammengestellt, die man in der Presse in Frankreich entweder hört oder liest. Par exemple, j'ai ici la liste. Ce matin, jeudi 24 février à 4 heures, la Russie a attaqué l'Ukraine. Ce matin, heute Morgen, jeudi 24 février, Donnerstag, der 24. Februar. À 4 heures, 4 Uhr, la Russie a attaqué l'Ukraine. La Russie, Russland, a attaqué, hat angegriffen, l'Ukraine, die Ukraine. Le Kremlin se refuse à parler de guerre, mais évoque une opération militaire spéciale. Le Kremlin, der Kreml, se refuse, weigert sich, à parler de guerre, über den Krieg zu sprechen, mais évoque une opération militaire spéciale, aber erwähnt eine militärische Spezialoperation. Die Presse in Deutschland erzählt ziemlich genau das Gleiche. Le président Macron a appelé son homologue russe. Der Präsident Macron hat seinen russischen Amtskollegen angerufen. L'armée ukrainienne a coulé le croiseur Moskwa avec un ou plusieurs missiles américains. Also die ukrainische Armee hat den russischen Kreuzer Moskwa mit Hilfe von amerikanischen Raketen versenkt. Man hört auch sowas. Poutine serait très malade. Il aurait un cancer de la gorge. Poutine wäre sehr krank. Hätte Quatsch, nicht der Gorge, de la Thyroïde. La Thyroïde, das ist Schilddrüse. Also hätte Schilddrüsenkrebs. Man hört auch, la Russie a lancé une nouvelle offensive. Russland hat eine neue Offensive gestartet. Les Ukrainiens réclament des armes aux Occidentaux. Les Occidentaux, das sind die Westler, also der Westen. Les Ukrainiens, die Ukrainer, réclament des armes, verlangen Waffen bei den Westlern. Il existe un risque réel de guerre nucléaire. Das versteht jeder. Es existiert tatsächlich ein echtes Risiko eines Nuklearkriegs. D'après les services de renseignement britanniques, les pertes russes se montent à 36 000 hommes. Laut dem britischen Geheimdienst hat Russland 36.000 Männer verloren. Oui, assez maintenant avec ce thème
qui est assez trist, je trouve. Genug mit diesem Thema, das traurig genug ist. À la prochaine fois. À bientôt. Merci de votre attention.